ہم نے جناح کو اسی لیے ٹھکرایا تھا کہ ہم مسلم ملک میں نہیں رہنا چاہتے تھے. ہم نے نہرو اور گاندھی اور آزاد کو اپنایا تھا اس سنویدھان کے لیے. صدر موصوف نے کہا تھا کہ اگر جیل جانا پڑا تو جاؤں گا. سیکرٹری جنرل نے کہا تھا جیل جاؤں گا. اپنی آخری سانسیں جیل میں اتارنے کے لیے تیار ہے. آپ تیار ہیں؟ بتا دیں ہندوستان کے لوگوں کو یہ کیسی ظالم حکومت ہے جو ہندوستان کو لمحے لمحے قسطوں میں توڑ رہی ہے. ایک سوئے ہوئے شیر کو جگایا ہے تم نے. ایک قوم جو سوئی ہوئی تھی اس کو جگا دیا ہے. شکریہ مودی صاحب. لیکن یہ دین کا مسئلہ آ گیا, ہمارے مساجدوں کا مسئلہ آ گیا, ہمارے قبرستانوں کا مسئلہ آ گیا. اوقاف کی زمین جب آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے. نے یہ کہہ دیا کہ 5 سال آپ کو پریکٹسنگ مسلمان ہونا ہے. تو یہ خواتین جو اپنے گھروں میں عبادت کرتی ہیں, کیا ان کے برقعے اتار کے دیکھو گے؟ گھروں میں گھس کے دیکھو گے کہ یہ دین کے کام کر رہی ہیں؟ کہ اوقاف کی زمین اللہ کی زمین ہے, اس میں خلد بلد کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے, تم کو یاد رکھنا, اور اللہ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے ان کو رجوع نہیں کیا اور ان سے بات چیت نہیں کری تو یہ ہندو مسلمان ہو جائے گا جو مودی چاہتا ہے. السلام علیکم. لکھنے والے لکھ لیں اور دکھانے والے دکھا دیں, اور یہ دکھا دیں کہ آج کے جلسے میں ہندوستان کی ساری جماعتوں کے عظیم شخصیت یہاں موجود ہیں. ایک سوئے ہوئے شیر کو جگایا ہے تم نے. ایک قوم جو سوئی ہوئی تھی اس کو جگا دیا ہے. شکریہ مودی صاحب. یہ کم اختلاف ہوتے ہیں جو یہ آپ کے سامنے حضرات بیٹھے ہیں. آپ دیکھیے ان حضرات کو, مختلف جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, مختلف پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہندوستان میں جتنے حملے ہوئے سب ہم نے برداشت کر لیے. یہاں 10-11 سال سے ایک تماشا تھا, کبھی ادھر دھواں اٹھا, کبھی ادھر دھواں اٹھا, کبھی ایک بچہ لنچ ہوا, کبھی کسی کا گھر جلا, کہیں بلڈر چلا. ہم چپ رہے اور خاموش رہے. لیکن یہ دین کا مسئلہ آ گیا, ہمارے مساجدوں کا مسئلہ آ گیا, ہمارے قبرستانوں کا مسئلہ آ گیا. شکر ہے اور احسان ہے پرسنل لا بورڈ کا, اس نے آواز لگائی اور بروقت آواز لگائی. ہندوستان کی سوئی ہوئی قوم اس کو احساس ہوا اگر ہمارا دین نہیں تو ہماری دنیا میں وجود کا کوئی معنی بھی نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے مظالم دیکھے ہیں. مودی اور ان کی سرکار کا مقصد کیا ہے وہ اندازہ کر لیں ہم سے. ہم ہندوستان میں واحد لوگ ہیں جو ہمیشہ ہم نے جھنڈے کو اپنایا, اس ہندوستان کی عظمت کو اپنایا, اپنے خون کو بانٹا اور پھر ہندوستان کی سانجی وراثت کو اپنایا. تم روز ہمارے ساتھ یہ کرتے ہو. ایک بات میں باور کر دوں آپ سے, سپریم کورٹ میں جو 2 مسائل اٹکے ہوئے ہیں جس پہ 5 تاریخ کو مسئلہ ہے, پورے پارلیمنٹ کے اندر ایک ممبر کہتا رہا کہ یہ غیر قانونی ہے, خدا را اس کو مت لائیے. لیکن اپنی اکثریت کے زوم میں وہ لے آئے. سپریم کورٹ یقینی طور پر اگر اس کی عرض کو اپنی عظمت قائم رکھنا ہے, وہ محافظ ہے ہندوستان کے آئین کا, تو وہ یہ 2 یا 3 مسئلے جس پہ آج رکا بحث ہے وہ انشاءاللہ اس پہ اسٹے لگے گا. لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی بچت ہو گئی ہے. پورا کا پورا قانون ناقص ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہہ دیا کہ 12 سال سے زیادہ جس کا قبضہ ہے وہ اسی کا ہو جائے گا. ہمارا یقین یہ ہے ہمارا کہ اوقاف کی زمین جب آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے. میں کیونکہ اس کمیٹی میں رہا ہوں 2013 کے جس میں یہ ایکٹ بنا تھا, اس کا میں ممبر تھا. اس وقت ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ان ساری جائیدادوں کو چھینا جائے, واپس لیا جائے جس پہ قابض ہے حکومت ہند بھی, اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اور ہمارے اپنے لوگوں نے بھی قبضہ کیا تھا. اب اگر وہ 12 سال سے قابض ہیں
तो ज़मीनें उनकी हो गई। और मोदी ये कहता है कि हम गरीबों की भला कर रहे हैं। तुम औकाफ की ज़मीनों को छीन कर किसका भला करने जा रहे हो? मोदी ये कहता है कि हम औरतों के लिए बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। औरतों के तो हुकूक ही छीन लिए उसने ये कह दिया कि 5 साल आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना है। तो ये ख़वातीन जो अपने घरों में इबादत करती हैं, क्या इनके बुर्के उतार के देखोगे? घरों में घुस के देखोगे कि ये दीन के काम कर रही हैं? उनके हुकूक छीन कर बेशर्मी की तरह बयानबाजी हो रही है। हम समझते हैं बहुत बहुत बड़े लोग शख्सियत आपके बीच में हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आवाज़ दी है इसके मानी समझिए। ये मत समझिए कि एक मीटिंग आपने कर ली और आप खामोश हो गए। बहुत से हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं लेकिन औकाफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। वो समझते हैं कोई ट्रस्ट है, कोई ऐसी संस्था है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि औकाफ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है। उसमें खुर्द करोगे तो हम माफ़ नहीं करेंगे, तुमको याद रखना, और अल्लाह भी तुमको माफ़ नहीं करेगा। इसका एहसास तुम लोगों को होना चाहिए। छोटी छोटी मीटिंगें करो अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने घरों पर, और बुलाओ, उनको बताओ कि ये हमारे कत्ल की साजिश है। हम इस मुल्क में किस तरह रहेंगे इसका फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारे आने वाली नस्लें इस मुल्क में कैसे रहेंगी? जितने हमले हुए हैं हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन इससे बड़ा हमला मैंने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तैयार रहें, छोटी मीटिंगें करें, गैर मुस्लिमों के साथ मिलें, और अपनी मीटिंगों के इत्तला पर्सनल लॉ बोर्ड को ज़रूर दें कि हमने यहाँ मीटिंग करी है, हमने यहाँ मीटिंग करी है। और ये अफवाह मत फैलाइए कि हम में आपस में इंतशार है। हम यकीनी तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे चलेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा इदारा है और इस इदारे ने खुल के सामने काम किया है। हम किसी जमात के हों, किसी पार्टी के भी हों, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि हम अपने इलाके में जा के बताएं कि ये गैर कानूनी चीज़ है। खुशनसीबी ये है हम लोगों की कि इस मुल्क में गैर मुस्लिम की बड़ी तादाद आपके साथ खड़ी है। ऐसा न हो कि आप इसको हिंदू मुसलमान करके उनको अलग कर दीजिए। ये सांझी विरासत का मुल्क है, ये गांधी और नेहरू का मुल्क है, और इसलिए आज वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आपने उनको रुजू नहीं किया और उनसे बातचीत नहीं करी तो ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा जो मोदी चाहता है। इसको आपको बहुत एहतियात के साथ काम करना है। ये बताना है आपको कि ये आइन का मसला है और हमारा ताल्लुक इस मुल्क के आइन से है। हमने जुना को इसीलिए ठुकराया था कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहना चाहते थे। हमने लियाकत अली खान को इसीलिए ठुकराया था। हमने नेहरू, गांधी और आज़ाद को अपनाया था इस संविधान के लिए। हम जुड़े हैं इस संविधान से, और अगर इस संविधान को तोड़ देंगे तो हमारा कोई रिश्ता इस मुल्क से नहीं रहेगा। ये लिखने वाले लिख लें और जिसको कहना है वो समझ लें। हम अपने सबसे आगे आपके साथ घूम देंगे, लेकिन हिंदू भाइयों को ज़रूर बताइए ये सियासी बिल है, कतन सियासी बिल है। हुकूमत जो भी फैसले करेगी, आप ये मत समझिए कि एक्ट के बाद सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं मेरे अजीज़ों, नहीं होंगे। ये लड़ाई बहुत दौर लड़नी पड़ेगी, बहुत लंबी लड़ाई है। जब तक कि ऐसे लोगों को आप हुकूमत से बाहर नहीं फेंकेंगे, आप महफूज नहीं हैं। तैयारी करिए कि हिंदुस्तान के सारे देश छोटे पड़ जाएं, वहाँ जगह न रहे। हमारे ऐसे ये सारे हजरात, इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में ये बात कही थी, मैं उसमें था मौजूद। सदर मौसूफ ने कहा था कि अगर जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा था जेल जाऊंगा। अगर ये जाते हैं तो मेरा ऐसा मामूली इंसान भी अपनी आखिरी सांसें जेल में उतारने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? बता दें हिंदुस्तान के लोगों को
कि खोई हुई कौम को छेड़ो मत करो, हमको इतना परेशान मत करो। हम इस मुल्क में इसलिए आए थे कि इस मुल्क को हम ऐसे बनाएंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। हम इन अल्फाज के साथ हम गुजारिश करते हैं आप हजरात से कि ये सिर्फ जलसा समझ के मत चले जाइएगा, पैगाम लेके जाइएगा जो पर्सनल लॉ बोर्ड आपको पैगाम देगा। और जो बात मैंने आपसे कही है, एक एक आदमी से अगर टैक्सी पे बैठिए तो टैक्सी वाले को समझाइए। मैं अभी टैक्सी से आया हूँ, टैक्सी वाले को समझाता हुआ आया हूँ, गैर मुस्लिम था। और जहाँ भी आप जाएं उसे बताएं कि ये कैसी जालिम हुकूमत है जो हिंदुस्तान को लम्हे लम्हे किस्तों में तोड़ रही है, किस्तों में तोड़ रही है। इस मुल्क को हम टूटने नहीं देंगे। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।